ये भी प्यार करता हमसे और मैं इनको भाव रखता जैसे लोग दूसरे लोग अपने बच्चे से प्यार करता। मैं समझ रहे मेरा सबसे बड़ा संसार तो मेरी है। 20-42 साल पहले मैं आया यहाँ राधा कुंड। is being brought from her abode to Dhyanalinga in a glorious procession. We now have the unique opportunity to bask in the glory, the ecstasy, and the grace of Devi. There are unique rituals that assist in every step that one takes in life, from birth to death and in between. These rituals are designed to ensure that every life experience becomes a possibility to be touched by the divine. For those who seek to live life intensely, Devi's presence and grace will assist in the process. Whether a devotee seeks to acquire, enjoy, or transcend the physical and material aspects of life, Devi will assist in whatever one's aspirations may be it wealth, knowledge, or transcendence. She is the ultimate giver of all that and more. There are many rituals one can offer to receive the grace of Bhairavi in one's life. Every Purnima, an elaborate Abhishekam is celebrated with dance and music, followed by a grand procession of the Linga Bhairavi Utsava Murti, a consecrated form of Devi. It culminates with the Maha Aarti in front of Dhyanalinga. The powerful energy created is particularly beneficial for the overall well-being of the family, for good health, success, and prosperity. Seek her in devotion. She is an ocean of compassion. Seek her in desperation. She is a steadfast companion. Seek her in true passion. You will be loved to distraction. Just seek her in your confusion. She will lead you to fruition. Such is the manifestation that is Devi.
of your homes. Stay home, stay safe, be aware, and make this Mahashivratri a blessed night for yourself. Audience.
the Linga Bhairavi Utsava Murti in the Maha Aarti arriving in front of the Dhanalinga. Sadguru will now conduct the Panchabhuta Kriya. It invokes a certain aspect of Shiva known as Bhuteshwara, or the master of the elements. The Panchabhuta Kriya is a process of purifying the 5 elements within the human system, known as Bhuta Shuddhi in the yogic system. The basis of all creation, including the physical body, are the 5 elements. The purification of these elements, earth, water, fire, air and space, stabilizes the body and mind and is particularly beneficial for those suffering from physical ailments, a weak constitution, psychological instabilities, disturbed sleep, and constant sense of fear. Through the Kriya, the qualities of each of these 5 elements are made accessible through a powerful process involving mantra, sound, yantra, form, tantra, technology, and sarvanga, sadhana, using the human body as an instrument of worship. The material form of each element, along with its corresponding mantra, and an elaborate series of movements are designed to create a certain reverberation, thus harmonizing this element within the human system. The Panchabhuta Kriya happens every month, and now we have an opportunity to participate online in this powerful Kriya. चक्षुरुन्मीलितं
एतद्देशप्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मनः स्वं स्वं चरित्रं शिक्षरे पृथ्व्यं सर्वं मानवाः दृढाचिद्या वनस्पतीन् क्षमया ददर्श्योजसाः यते आप्रस्य विद्युतो दिवो वर्षन्ति वर्ष्टयः एतद्देशप्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मनः स्वं स्वं चरित्रं शिक्षरे पृथ्व्यं सर्वं मानवाः दृढाचिद्या वनस्पती क्षमया ददर्श्योजसाः यते आप्रस्य विद्युतो दिवो वर्षन्ति वर्ष्टयः एतद्देशप्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मनः स्वं स्वं चरित्रं शिक्षरे पृथ्व्यं सर्वमानवाः दृढाचिद्या वनस्पती क्षमया ददर्श्योजसाः यते आप्रस्य विद्युतो दिवो वर्षन्ति वर्ष्टयः एतद्देशप्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मनः स्वं स्वं चरित्रं शिक्षरे पृथ्व्यं सर्वं मानवाः दृढाचिद्या वनस्पतीन् क्षमया ददर्श्योजसाः यते आप्रस्य विद्युतो दिवो वर्षन्ति वर्ष्टयः एतद्देशप्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मनः स्वं स्वं चरित्रं शिक्षरे पृथ्व्यं सर्वमानवाः दृढाचिद्या वनस्पतीन् क्षमया ददर्श्योजसाः यते आप्रस्य विद्युतो दिवो वर्षन्ति वर्षयः अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यधन्नसम्भवः यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञकर्म समुद्भवः आपो अद्यान्वचारिषं रसेना समगस्महि पयस्वानग्नागहि तमासा सृजवर्चसा अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यधन्नसम्भवः यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञकर्म समुद्भवः आपो अद्यान्वचारिषं रसेना समगस्महि पयस्वानग्नागहि तमांसा सृजवर्चसा अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यधन्नसम्भवः यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञकर्म समुद्भवः आपो अद्यान्वचारिषं रसेना समगस्महि पयस्वानग्नागहि तमांसा सृजवर्चसा अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यधन्नसम्भवः यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञकर्म समुद्भवः आपो अद्यान्वचारिषं रसेना समगस्महि पयस्वानग्नागहि
अग्निं धूतं वृणीमहे होतरं विश्ववेदसम् अस्य यज्ञस्य सुक्रतुम् अग्निमग्निहवीमभिः सदा हवन्त विश्पतिं हव्यवाहं पुरप्रियम् अग्निभूतं वृणीमहे होतरं विश्ववेदसम् अस्य यज्ञस्य सुक्रतुम् अग्निमग्निहवीमभिः सदा हवन्त विश्पतिं हव्यवाहं पुरप्रियम् अग्निं धूतं वृणीमहे होतरं विश्ववेदसम् अस्य यज्ञस्य सुक्रतुम् अग्निमग्निहवीमभिः सदा हवन्त विश्पतिं हव्यवाहं पुरप्रियम् अग्निं धूतं वृणीमहे होतरं विश्ववेदसम् अस्य यज्ञस्य सुक्रतुम् अग्निमग्निहवीमभिः सदा हवन्त विश्पतिं हव्यवाहं पुरप्रियम् अग्निं धूतं वृणीमहे होतरं विश्ववेदसम् अस्य यज्ञस्य सुक्रतुम् अग्निमग्निहवीमभिः सदा हवन्त विश्पतिं हव्यवाहं पुरप्रियम् अग्निं धूतं वृणीमहे होतरं विश्ववेदसम् अस्य यज्ञस्य सुक्रतुम् अग्निमग्निहवीमभिः सदा हवन्त विश्पतिं हव्यवाहं पुरप्रियम् यथा वायुं समाश्रित्य वर्तन्ते सर्वजन्तवः तथा गृहस्थमाश्रित्य वर्तन्ते सर्व आश्रमः वायो शुक्रो अयमिते मध्वो अग्रं दिवेष्टिषु आयाहि सोमपीतये स्पार्हो देवनियुत्वत यथा वायुं समाश्रित्य वर्तन्ते सर्वजन्तवः तथा गृहस्थमाश्रित्य वर्तन्ते सर्व आश्रमः वायो शुक्रो अयमिते मध्वो अग्रं दिवेष्टिषु आयाहि सोमपीतये स्पार्हो देवनियुत्वत यथा वायुं समाश्रित्य वर्तन्ते सर्वजन्तवः तथा गृहस्थमाश्रित्य वर्तन्ते सर्व आश्रमः वायो शुक्रो अयमिते मध्वो अग्रं दिवेष्टिषु आयाहि सोमपीतये स्पार्हो देवनियुत्वत यथा वायुं समाश्रित्य वर्तन्ते सर्वजन्तवः तथा गृहस्थमाश्रित्य वर्तन्ते सर्व आश्रमः वायो शुक्रो अयमिते मध्वो अग्रं दिवेष्टिषु आयाहि सोमपीतये स्पार्हो देवनियुत्वत हे अमृतं विभृतो ये हविंसि ये श्रोत्य
हे अमृतं विवृतो ये हविंषि ये श्रोत्या विवृतो ये मनुष्या द्यावात् पृथिवी भवतं ये श्रोणे द्यावात् पृथिवी भवतं ये श्रोणे तेनो मुञ्चत मां वासः नमस्तुत्याद्यावात् पृथिव्यामन्तरिक्ष्याम्योद्यावे नमस्तुत्याद्यावात् पृथिव्यामन्तरिक्ष्याम्योद्यावे हविंषि शूरीश्वर हविंषि शूरीश्वर भूमिमङ्गलम् भूमिमङ्गलम् उदगमङ्गलम् उदगमङ्गलम् अग्निमङ्गलम् अग्निमङ्गलम् वायुमङ्गलम् वायुमङ्गलम् गगनमङ्गलम् गगनमङ्गलम् सूर्यमङ्गलम् सूर्यमङ्गलम् चन्द्रमङ्गलम् चन्द्रमङ्गलम् जीवमङ्गलम् जीवमङ्गलम् जगतमङ्गलम् जगतमङ्गलम् देहमङ्गलम् देहमङ्गलम् मनोमङ्गलम् मनोमङ्गलम् आत्ममङ्गलम् आत्ममङ्गलम् भूमिमङ्गलम् उदगमङ्गलम् अग्निमङ्गलम् वायुमङ्गलम् गगनमङ्गलम् सूर्यमङ्गलम् चन्द्रमङ्गलम् जीवमङ्गलम् जगतमङ्गलम् देहमङ्गलम् मनोमङ्गलम् आत्ममङ्गलम् सर्वमङ्गलम् भवतु 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 सर्वमङ्गलम् भवतु 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 सर्वमङ्गलम् भवतु 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 भूमिमङ्गलम् भूमिमङ्गलम् उदगमङ्गलम् उदगमङ्गलम् अग्निमङ्गलम् अग्निमङ्गलम् वायुमङ्गलम् वायुमङ्गलम् गगनमङ्गलम् गगनमङ्गलम् सूर्यमङ्गलम् सूर्यमङ्गलम् चन्द्रमङ्गलम् चन्द्रमङ्गलम् जीवमङ्गलम् जीवमङ्गलम् जगतमङ्गलम् जगतमङ्गलम् देहमङ्गलम् देहमङ्गलम् मनोमङ्गलम् मनोमङ्गलम् आत्ममङ्गलम् आत्ममङ्गलम् भूमिमङ्गलम् उदगमङ्गलम् अग्निमङ्गलम् वायुमङ्गलम् गगनमङ्गलम् सूर्यमङ्गलम् चन्द्रमङ्गलम् जीवमङ्गलम् जगतमङ्गलम् देहमङ्गलम् मनोमङ्गलम् आत्ममङ्गलम् सर्वमङ्गलम् भवतु 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 सर्वमङ्गलम् भवतु 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 सर्वमङ्गलम् भवतु 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 मनोबुद्ध्यहङ्कारचित्तानि नाहं न च श्रोत्रजिह्वे न च घ्राणनेत्रे न च व्योमभूमिर्न तेजो न वायु चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं न च प्राणसंज्ञो न वै पञ्चवायु न वा सप्तधातुर्न वा पञ्चकोश न वा पाणिपादं न चोपस्थपायु चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं न मे द्वेषरागौ न मे लोभमोहौ न मे वै मदो नैव मात्सर्यभावः न
चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखं न मन्त्रो न तीर्थं न वेदा न यज्ञः अहं भोजनं नैव भोज्यं न भोक्ता चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं न मे मृत्युशङ्का न मे जातिभेदः पिता नैव मे नैव माता न जन्मः न बन्धुर्न मित्रं गुरुर्नैव शिष्यः चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहम् अहं निर्विकल्पो निराकाररूपो विभुत्वा च सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां न च सङ्गतं नैव मुक्तिर्न मेयः चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं मनोबुद्ध्यहङ्कारचित्तानि नाहं न च श्रोत्रजिह्वे न च घ्राणनेत्रे न च व्योमभूमिर्न तेजो न वायु चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं न च प्राणसंज्ञो न वै पञ्चवायु न वा सप्तधातुर्न वा पञ्चकोश न वा पाणिपादं न चोपस्थपायु चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं न मे द्वेषरागौ न मे लोभमोहौ न मे वै मदो नैव मात्सर्यभावः न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षः चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखं न मन्त्रो न तीर्थं न वेदा न यज्ञः अहं भोजनं नैव भोज्यं न भोक्ता चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं न मे मृत्युशङ्का न मे जातिभेदः पिता नैव मे नैव माता न जन्मः न बन्धुर्न मित्रं गुरुर्नैव शिष्यः चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहम् अहं निर्विकल्पो निराकाररूपो विभुत्वा च सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां न च सङ्गतं नैव मुक्तिर्न मेयः चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहम् This is the 27th year of the Mahashivratri celebrations here at Isha, and we extend a very warm welcome to every one of you joining us today from wherever you are.
The unique planetary positions on this night create a powerful natural upsurge of energy in the human system. This day and night are held with immense importance in the yogic traditions because of the possibilities they present to a spiritual seeker. It is a time when nature is pushing one towards one's spiritual peak. One can benefit from this upsurge by staying awake throughout the night with the spine erect. Tonight, we will keep you awake with the exuberant music and dance performances, intense meditation processes, discourses by Sadhguru, and so much more. Let this night not just be a night of wakefulness, but a night of awakening.
यज्ञः चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखं न मन्त्रो न तीर्थं न वेदा न यज्ञः अहं भोजनं नैव भोज्यं न भोक्ता चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं न मे मृत्युशङ्का न मे जातिभेदः पिता नैव मे नैव माता न जन्मः न बन्धुर्न मित्रं गुरुर्नैव शिष्यः चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् अहं निर्विकल्पो निराकाररूपो विभुत्वा च सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां न च सङ्गतं नैव मुक्तिर्न मेयः चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं मनोबुद्ध्यहङ्कारचित्तानि नाहं न च श्रोत्रजिह्वे न च घ्राणनेत्रे न च व्योमभूमिर्न तेजो न वायुः चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं न च प्राणसंज्ञो न वै पञ्चवायु न वा सप्तधातुर्न वा पञ्चकोशः न वा पाणिपादं न चोपस्थपायु चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं न मे द्वेषरागौ न मे लोभमोहौ न मे वै मदो नैव मात्सर्यभावः न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षः चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखं न मन्त्रो न तीर्थं न वेदा न यज्ञः अहं भोजनं नैव भोज्यं न भोक्ता चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं मृत्युशङ्का न मे जातिभेदः पिता नैव मे नैव माता न जन्मः न बन्धुर्न मित्रं गुरुर्नैव शिष्यः चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् अहं निर्विकल्पो निराकाररूपो विभुत्वा च सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां न च सङ्गतं नैव मुक्तिर्न मेयः चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं मनोबुद्ध्यहङ्कारचित्तानि नाहं न च श्रोत्रजिह्वे न च घ्राणनेत्रे न च व्योमभूमिर्न तेजो न वायुः चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं न च प्राणसंज्ञो न वै पञ्चवायु न वा सप्तधातुर्न वा पञ्चकोशः न वा पाणिपादं न चोपस्थपायु चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं
शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं न मे द्वेषरागौ न मे लोभमोहौ न मे वैमनो दैवमात्सर्यभावः न धर्मो न चार्तो न कामो न मोक्षः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् We will now witness the Bhairavi Mahayatra, the Linga Bhairavi Utsav Murti, a consecrated form of Devi, being brought from her abode to Adi Yogi in a grand procession. We have the unique opportunity to bask in the glory, the ecstasy, and the grace of Devi.
स्वरूपे समर्पणम्। नीलकण्ठाय देवाय लिङ्गभैरव्योऽहं सश्रद्धे सप्तचक्राय ध्यानलिङ्गाय दिव्य आरती अर्पयामि। वीरभद्राय कालकालाय मृत्युञ्जयाय देवाय लिङ्गभैरव्योऽहं सश्रद्धे सप्तचक्राय ध्यानलिङ्गाय दिव्य आरती अर्पयामि।
Panchabhuta Kriya is a powerful process designed by Sadhguru to cleanse the 5 elements in your system. It helps stabilize body and mind and is beneficial for those with disturbed sleep or a constant sense of fear. Conducted in the Dhyana Linga every month, the process is also available through online web stream. Participate in Panchabhuta Kriya from your home. Register at isha.sadguru.org/pbk. Time to party all night! Come join us! Greetings from Singapore! Hi everyone, my name is Martin Luke Robinson and I'm joining you from Titan Academy, which is in London, England. The energy just keeps surging up. हम काशी के वासी। Hey everyone, I'm Sam. And I'm Sam's mom. Woohoo! Let's go! From the United Kingdom. Happy Mahashivratri from us. It's Lindsay and Bluebell from Milwaukee, Wisconsin, and we just want to say a huge thank you to Sadhguru for throwing the biggest celebration of the year. If you're feeling tension, anxiety, your own intelligence is turned against you. If you understand all human experience is coming from within, how can you not engineer yourself to perfection? Engineering essentially means to bringing yourself to a state where all the faculties of being human works for you. Inner Engineering Online is now available in 11 languages. Sadhguru will now inaugurate the night-long Mahashivratri 2021 celebrations by lighting the Maha Yoga Yajna. And as part of the Yajna, over 3 million people will be initiated in the presence of Adiyogi with the Rudraksh Diksha this year.
Shivanagabandhana Yogeshwara Shivanagabandhana Bhuteshwara Shivanagabandhana Yogeshwara Shivanagabandhana Bhuteshwara Bandhana Madheva Bahurupiya Khandano Khandano He Jiviya Khandano Khandano He Jiviya Yanjiva Vevundhano Shivarupiya Tandhano Tandhano Gnanamrita Tandhano Tandhano Gnanamrita Tandhano Tandhano Gnanamrita. Namaskaram to all of you who are here and those of you who are online and also on the various television channels. Welcome to Mahashivratri 2021. In our lifetime, there has never been another year like 2020. Challenging times, but still your devotion, your enthusiasm, and as it was being said, over 3 million people are being initiated through the Rudraksh Diksha. This is phenomenal. And as long as you keep your spiritual heart alive, whatever the challenges, whatever sort of challenges life throws at us, we can still ride them with dignity and grace. In many ways, we as a nation have demonstrated this in the last 1 year. Well, it's not been easy. Livelihoods have been taken away, many lives have been taken away. For many people, their dear ones have been taken away. But still, as a nation, we have handled this resolutely, with dignity and grace. On this Mahashivratri night, it's my wish and my blessing, every one of you who've gone through various levels of hardship, let this be a new beginning. Mahashivratri, may the grace of the Divine be with you in the presence of Adiyogi. Let's spend this night in a most fantastic way, and I'm very sorry for many of you, we told you not to come. But in the sanctity and comfort of your own homes,
We will be with you, grace of Adiyogi is with you. Let Mahashivratri happen in your homes, because this has always been my dream. I said, don't come to yoga center, your home should become the yoga center. எல்லாருக்கும் வணக்கம். இந்த 2021 மகா சிவராத்திரி ரொம்ப முக்கியமானது. என்னத்துக்குன்னா இந்த 2020 இந்த வருடம் நம்ம வாழ்க்கையில் எப்பவுமே பார்க்காத மாதிரி ஒரு சவால் நம்ம முன்னாடி நின்று இருக்குது. நமக்கு பலவிதமான சவால் இருக்குது. எவ்வளவோ தொழில் போயிடுச்சு, நமக்கு அடிப்படையான தேவைகள் எல்லாமே இல்லாமல் போச்சு, பலவிதமான கஷ்டம், பல உயிர் போயிடுச்சு, நமக்கு நெருக்கமாக இருக்கிறவங்க எவ்வளோ பேர் போயிட்டாங்க. இப்படி இருந்தாலே நாம் தமிழ்நாட்டில் நம்ம உலகத்தில் நம்ம நாடு ரொம்ப வேகமாக நாம் இந்த மகாமாரி கண்ட்ரோல் பண்ணியிருக்கிற ஒரு அளவுக்கு. அதுலேயும் தமிழ்நாட்டில் ரொம்ப வேகமாக ஆயிடுச்சு. தமிழ் மக்களை இந்த பக்தி, இந்த ஆன்மீகத்து தெம்பு நமக்குள்ளே இருக்கிறதுனால நமக்கு எவ்வளவோ கஷ்டம் வந்திருக்குது. எதே வந்தாலே நாம் தோல்வி போல. இந்த மகா சிவராத்திரி நாள் நாங்கள் நிறைய பேருக்கு வர வேண்டாம்னு சொல்லிட்டோம். கொஞ்சம் பேர் இங்கே இருக்கிறீங்க, மித்தவங்க எல்லாமே இந்த ஆன்லைனில் டெலிவிஷனில் பார்த்துருக்குறீங்க. இப்போது உங்கள் வீட்டுக்குள்ளேயே மகா சிவராத்திரி சிறப்பாக நடக்கணும். இந்த ஆதியோகியுடைய அருள், சிவனுடைய ஆசை அருள் உங்கள் கூட இருக்குது. இந்த பூரா நைட்டு நீங்கள் முழிச்சிருந்து இந்த மகா சிவராத்திரி உபயோகப்படுத்தி இந்த 2020 நடந்த ஒரு அனாಹುத்தம் நாம் தள்ளி போட்டு ஒரு புது வாழ்க்கை ஆரம்பிக்கணும்னு நான் கெஞ்சி எல்லாருக்கும் கேட்டுக்கிறேன். எல்லாருக்கும் வணக்கம். And now, our homegrown band, Sounds of Isha, a group of untrained musicians inspired by their deep yearning to give musical expression to the grace of Sadhguru. The group has performed at many prestigious festivals and conferences, including the Jahan-e-Khusro Festival in 2006, at several WPO, YPO and UN conferences. Let's welcome our very own Sounds of Isha. हे शिवाय शंकराय हे महेश मुक्तिदाय हे ईशान हे त्रिकालय दयानिधे. हे शिवाय शंकराय हे महेश मुक्तिदाय हे ईशान हे त्रिकालय दयानिधे. भक्त की पुकार सुन भोलेनाथ तू बने, रुद्र अवतार में अधर्म नाश तू करे. पुकार सुन भोलेनाथ तू बने, रुद्र अवतार में अधर्म नाश तू करे. देवी संतु प्रीत है ऋषियों की तू प्रेरणा, गानों के तंतु झूमता हरली सबकी वेदना. काशी में गृहस्थ तू केदार में तू जोगी है, काशी में गृहस्थ तू केदार में तू जोगी है. हर रूप में अरूप तू बना. शिवाय शंकराय हे महेश मुक्तिदाय हे ईशान हे त्रिकालय दयानिधे. हे शिवाय शंकराय हे महेश मुक्तिदाय हे ईशान हे त्रिकालय दयानिधे.
सास का तू देवता, सब लोक तुझ में है बस, कण कण में तू ही है बस। संहार में रुद्र है, सृष्टि का भी मूल तू। संहार में रुद्र है, सृष्टि का भी मूल तू। हर रूप में अरूप तू बसा। हे शिवाय शंकराय, हे महेश मुक्तिदाय, हे ईशान, हे त्रिकाल, हे दयानिधे। हे शिवाय शंकराय, हे महेश मुक्तिदाय, हे ईशान, हे त्रिकाल, हे दयानिधे। तू करे देवी संग तू प्रीत है, ऋषियों की तू प्रेरणा। गणों के संग तू झूमता, कर ली सबकी वेदना। काशी में गृहस्थ तू, केदार में तू जोगी है। काशी में गृहस्थ तू, केदार में तू जोगी है। हर रूप में अरूप तू बसा। हे शिवाय शंकराय, हे महेश मुक्तिदाय, हे ईशान, हे त्रिकाल, हे दयानिधे। हे शिवाय शंकराय, हे महेश मुक्तिदाय, हे ईशान, हे त्रिकाल, हे दयानिधे। अंबर भी तू ही है धरा। मृत्यु का रहस्य तू, हर सांस का तू देवता। सब लोक तुझ में है बस, कण कण में तू ही है बस। संहार में रुद्र है, सृष्टि का भी मूल तू। संहार में रुद्र है, सृष्टि का भी मूल तू। हर रूप में अरूप तू बसा। हे शिवाय शंकराय, हे महेश मुक्तिदाय, हे ईशान, हे त्रिकाल, हे दयानिधे। हे शिवाय शंकराय, हे महेश मुक्तिदाय, हे ईशान, हे त्रिकाल, हे दयानिधे। हे शिवाय शंकराय, हे महेश मुक्तिदाय, हे ईशान, हे त्रिकाल, हे दयानिधे।
शिवाय शंकराय हे महेश मुक्तिदाय हे ईशान हे त्रिकालये दयानिधे हे शिवाय शंकराय हे महेश मुक्तिदाय हे ईशान हे त्रिकालये दयानिधे हे शिवाय शंकराय हे महेश मुक्तिदाय हे ईशान हे त्रिकालये दयानिधे हे शिवाय शिवाय शंकराय हे महेश मुक्तिदाय हे ईशान हे त्रिकालये दयानिधे हे शिवाय शंकराय हे महेश मुक्तिदाय हे ईशान हे त्रिकालये दयानिधे जावे
बोले खतावे रे सतरी संगत मां झूठो बोले गुरु नाल दोवे रे सतरी संगत मां झूठो बोले गुरु नाल दोवे रे मन तू भूलो जावे रे मन तू भूलो जावे रे भूलो जावे रे मन तू भूलो जावे रे मारा सतगुरु रे समझावे रस्ते आवे क्या नहीं रे मारा धन गुरु रे समझावे रस्ते आवे क्या नहीं रे मारा सतगुरु रे समझावे रस्ते आवे क्या नहीं रे मारा धन गुरु रे समझावे रस्ते आवे क्या नहीं मन तू भूलो जावे रे मन तू भूलो जावे रे भूलो जावे रे मन तू भूलो जावे रे हर सतगुरु रे समझावे रस्ते आवे क्यों नहीं रे हर धन गुरु रे समझावे रस्ते आवे क्या नहीं रे हर धन गुरु रे समझावे रस्ते आवे क्या नहीं रे हर सतगुरु रे समझावे रस्ते आवे क्या नहीं रे भूलो जावे रे मन तू भूलो जावे रे भूलो जावे रे मन तू भूलो जावे रे हर सतगुरु रे समझावे रस्ते आवे क्या नहीं रे हर धन गुरु रे समझावे रस्ते आवे क्या नहीं रे हर सतगुरु रे समझावे रस्ते आवे क्या नहीं रे हर धन गुरु रे समझावे रस्ते आवे क्या नहीं रे भूलो जावे रे मन तू भूलो जावे